Mga madam, mga to sa tangki kay wala may sugo na kadtong tangki. So, diri mi naglatay-latay aning dalan nga kahoy. Nga pertira pa kahadlok. Pero okay ra og mahulog kay mubo raman. Atiliya akong kuyog. Dugay kayo. Kami rang 5 mga madam na maligo og tangki. Kami rang 5. Mayon ta pag-abot na ito daghang nangaligo para dili ra pud hadlok gamay no. Na natay-natay may mga kahoy. So, macho naghinahinay na miglakaw. Naabot na mi sa tangki, kabugnaw sa tubig, mga madi. Na hindi ra hadlok kay daghan day nangaligo. Daghan kay nangaligo. Diyan nabutan sila ni Aaron og si Pubod giaswat ang bato para kusog ang aga sa tubig para